pengertian bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling menurut para ahli. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29 1990, bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya penemuan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Sedangkan menurut Permendikbud RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling ialah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan atau konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Menurut Prayitno dan Erman Atmi merumuskan arti bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kartini Kartono lebih lanjut mengungkapkan bimbingan ialah pertolongan yang diberikan oleh seorang yang telah dipersiapkan dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan tertentu yang diperlukan dalam penolong kepada orang lain yang memerlukan pertolongan. Menurut Rahman Natawijaya, mengartikan bimbingan ialah sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dapat bekerja sama dengan wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial. Menurut saya, bimbingan merupakan proses pemberitahuan bantuan kepada seorang atau kelompok orang secara terus-menerus atau sistematis oleh guru pembimbing atau orang berkompeten, agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang berkembang dan sendiri. Dan menurut Bimo Walgito, menyatakan bahwa konseling ialah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapinya untuk hidupnya. Dan menyetir, beberapa ahli menyatakan bahwa konseling merupakan inti atau jantung hati dari kegiatan bimbingan. Ada pula yang menyatakan bahwa konseling merupakan salah satu jenis layanan bimbingan. Smith dalam Sehzer tahun 1974, konseling merupakan suatu proses di mana konselor membantu konselor membuat intervensi tentang fakta-fakta yang berhubungan dengan pilihan, rencana, atau menyesuaikan yang perlu dibuat. Dan menurut Pepinski dalam Sehzer tahun 1974, konseling merupakan interaksi yang terjadi antara dua orang individu, masing-masing disebut konselor dan klien. Yang kedua itu terjadi dalam suasana yang profesional. Yang ketiga, dilakukan dengan dijaga sebagai alat untuk memudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien. Tujuan bimbingan konseling. Secara khusus, tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ialah agar peserta didik dapat mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga,
pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan, memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, hidup bersama dengan individu-individu lain, harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai sebaik mungkin. Pengembangan potensi meliputi 3 tahapan, yaitu pemahaman dan kesadaran, sikap dan penerimaan, dan keterampilan atau tindakan. Melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Guidance and counseling basically is a discussion that is more focused on the problem of man as an effort help to realize the ability of development is optimal either in groups or individually in accordance with the essence of his humanity with various potential adventures and shortcomings, weakness and the problem. Because guidance and counseling is in the essence to solve problem in humans. When is school guidance and counseling is used to overcome various kinds of problems of children while in school. Why is that? Because in school in providing teacher guidance counseling to be able to solve various issues or problems are experienced by students both the individual and the group. To know the term of this, let us cover one by one. Guidance is the process of giving aid that is done by people skill to someone but children, teens, and adult. So people are guided to develop the ability of his own independently to harness the power of individuals and facilities that exist and can be developed based on the norms that apply. Counseling is a relationship personally who do it face to face between two people in which the counselor through relationship was with capabilities especially that he did presents the situation of learning. In the case of his counseling helped to understand themselves alone. The situation is now, and the possibility of the situation is past the front that can he created by using the potential that it has, for the sake of the welfare of private or public. Indeed, until the moment of his there are some parties who argue that both are identical of similar core, means not exist difference fundamental between the two, guidance and counseling. Besides, there are others argue that both the two sense are different, both the basic and how it works, at least an activity which parallel. According to the views of this counseling is more synonymous with psychotherapy, namely effort to announce, reach, and work or individual experience hardships and description physique that serious. Where guidance by this view is considered,
synonymous with education because according to each person considers the guidance counseling what was not all the same. Maybe there are interpreted differently. Noting considers possible guidance counseling is one entry for each supplement where guidance is the provision of assistance to be able to solve a problem, and counseling is a relationship that is done directly face to face where the sense of guidance counseling is the same to solve the problem and can be face to face with the directly related. The views other again look that guidance and counseling is an activity that is integral but no be spirit by because it is the word of guidance is always coupled with counseling as side compound, and counseling is one of the types of engineering service guidance between service of others and is often said to be as the core of the overall service of the guidance. Indeed, if you form a variety of views of other people is different because it took people where one which with the other it is not the same because teacher in field of guidance and counseling is in need of understand also to be able to accommodate and understand the problem that faced by children. Teacher guidance and counseling in school is very helping children to help participant learners in developing the potential of which is owned by the child. Teachers have a responsible grade to help the participant student in order to develop its potential as a maximum. Potential will develop in not only intelligence and skill alone, but involve the whole aspect of the personality of the participants. Therefore, it is enough for a teacher to have only understanding and abilities in the field of learning, but also must have understanding and abilities in the field of guidance and counseling.